धान निकालते समय थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के समय खेत में मौजूद स्वजनों ने जैसे ही हादसा देखा वहां चीख पुकार मच गई। आनन फानन में मशीन को बंद किया गया, लेकिन तब तक किसान बुरी तरह मशीन में फंस चुका था और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि मृतक की पहचान 65 वर्षीय हीरेंद्र बर्मन के रूप में की गई है, जो कि कूच बिहार जिले के मेखलीगंज प्रखंड के जमालदाहा ग्राम पंचायत अंतर्गत पाठछारा बुराबुरी इलाके के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह दुखद घटना बुधवार शाम करीब 5:30 बजे घटी। जानकारी के अनुसार हीरेंद्र बर्मन अपने घर पर धान की कटाई का कार्य कर रहे थे और इसके लिए एक थ्रेसर मशीन किराए पर ली गई थी। धान की सफाई के दौरान अचानक उनका बायां हाथ मशीन के अंदर चला गया, जिससे वह बुरी तरह से फंस गए और उनका शरीर मुड़ गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि किसान की आकस्मिक मृत्यु से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया है। কি হয়েছে বাড়িতে আজকে? মানে এখানে বাড়িতে আজকে আমাদের এই যে বড় ধান ডাঙার লাগবে, তো সেই কারণে ধানের ডাঙা মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে। এবার মেশিনটা চলতেছে, ঠিক আছে। মেশিন চলাকালীন আমরা লোক 3টে লাগে, সে জায়গায় 6-7টা লোক আছে। এবার ওই সময় একটু ছেঁড়া প্লাস্টিক ছিল, যে মেশিনের যে ধুরটা আছে না, তো সেই ছেঁড়া একটু ছিল, এই একটা করে মতো হবে। তো ওইখানে একটা বাবা প্লাস্টিক নিয়ে যায় দিবে এইভাবে, তো অনেকটা দূর, 3 ফুট দূর থেকে এইভাবে প্লাস্টিকটা দিছে। এবারে বড় প্লাস্টিক একটু একাতে এইভাবে ধরছে, একাতে প্লাস্টিকটা এইভাবে হেলে দিছে। এবার ডাউন ছিল লোকটা, 1 সেকেন্ডে চলে গেছে ওই দূরের সাথে। এই হাতটা একটা বাঁ হাত গোড়ায় ঢুকে গেছে, ওইখানে ঢুকে দেওয়ার পর মাথায় ডাং লাগার পরে 7 মারা গেছে। মানে আচ্ছা, মানে এটা 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 বলবো যে এখন আমরা মানে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে যাব, ঠিক আছে? পুলিশ ঘটনাস্থলে আসছে, হাসপাতাল নিয়ে যাব, পুলিশ আসছে ঘটনাস্থলে। আচ্ছা, বাবার নাম কি? বাবার নাম হীরেন বর্মন। বয়স কত আনুমানিক? বয়স আনুমানিক 65 হবে। আপনার নাম? অনিমেষ বর্মন। আপনি কে হন? ছেলে, ওই বড় ছেলে। কখন হয়েছে ঘটনাটা আজকে? ঘটনাটা 5টার দিকে। আচ্ছা, পরিবারে কে কে রয়েছে? পরিবারে আমরা 2 ভাই 1 বোন আছি, দিদি হয়, বিয়ে হয়ে গেছে, মা আছে। ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।